सकाल बाहर शिवरात्रि उपलक्षे गुंफा भितर आम शिव दर्शन करने लक्ष्मीपुर बाहर साढ़े 11टा है जीव आम पाखरी आहरी आग को कैप्सिपुर से पहाड़ गुंफा अच्छी गुंफा भितर शिव लिंग अच्छी से दर्शन कर आग गले शिव पानी पड़ता से देव तापर आम आग को जीव बुले बुला आसबू बाहर लक्ष्मीपुर ठार जाऊँ चढ़ुचु रास्ता तो भल ना रास्ता कटा बहुत कष्ट सब गाड़ी गुड़ी उठुंट देखिपे स्लीप कर संभावना अच्छी आगे आम चल ये बस पहुँचा पहुँचलुण गाड़ी सब रास्ता जाम देखा कौन आग गाड़ी पार्किंग सारी आम आग को माड़ी चलू ये गाड़ी रखला ऊपर को धीरे धीरे चढ़ा पड़ो ऊपर मंदिर अच्छे चलते से रास्ता चढ़िया पड़ो प्रबल भिड़ गहली अच्छी चढ़िले से गला गुंफा देखिपारे गुंफा भितर शिव अच्छा भिड़ गुंफा भितर पाद पकड़ जगह ना तथापि साइड एने आम भर पहुँचलु गुंफा भितर अंधार थाए तथापि देखते केते लोक से भिड़ कर शिव को पूरा पूजा अर्चना पूरा भर्ती कर दीप सेपटे गुंफा दीप जल खूब सुंदर भाव से गुंफा भीतर आलोकित होता है बहुत सुंदर देखा जाता है गुफा भीतर बाहर साइड छोट झरणा टे बही जाता से कड़े आम टे आग को माड़ी चलू
ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଉପରକୁ। ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବହୁ ଉପରକୁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଉଠି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଉଠି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚାଲିଲୁ ଉପରକୁ। ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ, ଆଗରେ ଅଛି। ଆମେ କି ଫଳ କିଏ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଫଳ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ, କିଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଗଛର ଫଳ ଏଇଟା। ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ଟିକେ, କି ଫଳ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା। ହଉ, ଏ ତଳେ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଜାଣିନୁ କି ଏଇଟା କିଟା? ନାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୁମ୍ଭି ଫଳ କି? ଠେଲି ଠେଲି ଯିବୁ ବହୁତ ଥାଏ। ତାପରେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଏଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ବଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖିଲି। ଭଲ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଠି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ସଜା ହେଇଛି ଫୁଲ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ଉଠିବାର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲୁ ଆକ୍ରୋଶ ପିଉଛି, ଆକ୍ରୋଶ ପିଇଲୁ। ଆକ୍ରୋଶ ପିଇ ସାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ।